الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين dirree guddina gaafaan dura dhufeerraa qabii gammachuu gurguddooni asirraa galu jira ta durii ol arraan akka malee gammadee alhamdulillahi rabbil alamin namni diin kana guddise warra qalbiin isaanii sodaa rabbii qabduu jee warri isaan diin kanaan dhaabbatee diin kana mallattoo isaa ol fuudhee agarsiisee guddisu warra rabbi biratti darajaa gurguddoo qabu warra sodaa rabbii qalbii isaanii keessatti biqilte jee kanumaafu alhamdulillahi rabbil alamin duraan dirree guddinaa numa ja'anii arruma mul'atte dirreen guddinaa ta diiniin guddatte ta qabeenyaanis guddatte ta hooma cufawaan silaa namni barbaadu cufaa'uu guuttattee guddatte rabbi nu haa taasisu رب سبحانه وتعالى وبليين كي وافر درقم وافر درقم متى نمني خنا الرجل مالي وني افرن عقيده اسلامنا دا نمني بيخون درقم نمني خن شفتنو متى تبرچو قب عباده اسلامني قبو برچون درقم نما خنا شوف الرجل اكسمتي اخلاق اسلاما برچون درقم نما شوف الرجل ايغس بودو معاملة جان إسلامني خوني دلقات آني بيكما دلقاني سانيتي في تنما مسلمان تيني أدججو جيرين حواسما خيستيس علمان في قدفتشو خيستيس قبين في چراقاتشو خيستيس بيتاني غرغراتشو خيستيس جيرين يوم نمني دنيا تنر جيراتو چوف خيستي دلقان أمة مسلماتي في تا أمة خاني أد أخلاقني أمة مسلماتي في خنما خاني أد أكسمتي عبادة مسلمني وني بيكمون عبادة دا أكسمتي عقيدة دا عقيدة ما شاء الله نغرسيفتن عقيدة أمة مسلمة خلالما الحمد لله أركان إسلامنا شنن أركان إيمانا جهن أركان إحسانا ولت خلالما أجائب برتن أني أكا اتقافة ما دم إسلاما أنا خروفات الليلاتي إبرا إبا فتنابه خيسان قبتي سني قبيتين جرا الحمد لله رب العالمين إبرا إبتي فتنابه خيسان عن قبتي سني قبيتين جرا ورا قبتي ساني أمازغا تراولي تتناولي في النجاة نيا بريد دوك أبات ربي سناتاسيس أكسمتي برسيسا خيسان اللي أني لفاتي إسا إبرا إبتك أبيتي فينجرا هدونا غمّتشيسي نما غمّتشو ملي بكتكتي قديسا مدن رب نواغدو آمين أول ملي واني قدي نما إسا مدن رب نواغدو آمين نما برنو تان الدنيا تنافج آيات رب نواغدو آمين أكسمتي قمسائل ميف ربي هابلسو آمين خيشة سا مالك آف ربي هابلسو آمين قلبي سا إيمانا هابلسو أكسي صدا ربي تفلي قلبي سا هابلسو كتابني جمسها هاديمو والله لي سرها فقاتو أكاسيتي جا عقيدة أوجا جنة خد علمان كنا إبادة أوجا جنة إبادة نمط مسلمة وبليين إسلاما بلودا إبادة جتون أكا شيخ الإسلام ابن تيمية نفو دانجي ستي إبادة أوجا جن مقاتوكو خواهدو إفكيس ولك أبتيجو wanni hedduun inni wali qabate sun tan afaaniin jaanii fi tan qaamaan dalaganii fi tan mul'attuu fi tan mul'annes if keessaa qabu jechuudha. Hiikaan ibaadaa hoggaa jaan amma fakkeenyaaf ibaadaa nuti itti beeynu salaata, soomana, zakaa kana. Ibaadaa jechuun waan haraam cufaa haraami jaanii dhiisuun ibaadaadha. Waan halaal ta'e guututti halaal jaanii dalaguun إبادة رجعوا أمني مسلمة نما همتشوا ديسون إبادة نما عرفوا ديسون إبادة خجبوا ديسون إبادة نما زلموا ديسون حركان عربان ياد سموامتو نما يادودان نما ميت أو متكلم جلاجلون إبادة رجعوا
ibaadaatana lafa dhiifnee irra yaa'uu jirra nuti. Wulii waan haraamiis haraami jennee irraa fagaannee ibaadaa rabbiini goonaami. Waan halaaliis halaali jennee dalaynee ibaadaa rabbiitti fufnaami. Amma soomanaahu aaddeetoo soomana qabnaa nama hamatinaa waliin jenneetuma bar irraa fagaan. Kanaaf obboleeyyan islaamaa ibaadaa hoggaa jan maqaa waa cufa waan dalagaa kheyriidhaa hogguu dalagan ibaadan rabbiin itti namaa katabu. Waan haraamis cufa hoggaa haraami janii dhiisan ibaadatti rabbiin namaa katabu jechuu. Gaafana ibaadaan tun bakkayyuu jirtiinuman dalagannu warra rabbi gabbaru akkasitti ta'anii ummanni muslimaa akkasi jechuu. Ammas akhlaaqa jedhan ummanni muslimaa wanni ummata kaaniin adda beekamuun akhlaaqni isaanii nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innamaa bu'istu li'utammima makaarim al-akhlaaq jedhan salawaatullahi wasalaamu alaihi. Awwannummaaniin duniyaa tanarratti as ergameef haala gaarii kanaan guutuuf as bahee jaan duniyaa tanatti. Haala gaarii hogguu jan yoggaa karaa kana deemnus akkanumatti nama nyaarasaa namni sodaatee dhiiroo akkamittiin duraa karaa irraa maqaju kan hin taane nama fuula isaarraa namni ifa arkatu gammachuu irraa arku dubbii isaarraayis namni gammachuu arkatu teessuma isaarraa deeminsa isaarraa nyaata isaarraa dhugaatii isaarraa haalli isaa ka jiru cufti kan nama gammachiisu ta'u jechuudha. Akkanumatti jireenyi inni duniyaa tanarra jiraatu kafitti nama harkisu ta'u jechuudha. Ummanni muslimaa dhiiraa dhalaan isaanii xiqqaa guddaan isaanii akkas ta'uu fi rabbi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duniyaa tanatti nu erge jechuudha. Ka dhiiraatis ka dhalaatis nama adeemsi jireenya isaa lafa tanarra jiraachuun isaa cufti nama fitti harkisu akka meeshaa maqnaatti isaatti jechuudha. Saniini haala gaarii jaan jechuudha. Nuti akkasni taanaami. Akkas taanee biyyattii tana jijjiirraami. Ummanni muslimaa kanaan adda ta'uu qaba nama kaaniin jechuudha. Dalagaanis akkuma reefu jennetti dalagaan ummata muslimaa dalagaa zulmiin keessatti hin seenne kan kijibni keessatti hin seenne nama shawwaduun ka keessatti hin seenne nama miidhuun takkallee ka keessa hin seenne waan takkallee ifiis nama keetiis makhluuqa bineensaallee miidhuun ta keessatti hin seenne jechuudha dalagaan ummata muslimaa. Dalaguma bareeddu dalagan dhiiraa dhalaan isaanii xiqqaa guddaan isaanii shabaabaa shamarran jechuudha. Wanni afran kuni adeemsa ummanni muslimaa ittiin ummata kaanirraa adda bahee jiraatu jechuudha. Bikka fedhe dhaquus isii waan kanaani ummanni muslimaa beekama. Namni kun muslima jechuu namni akkanuma laalee beeka. Uffata fedhe isaa uffatu uffanni sin daangeessu akka fedhetti illee haa jiraatu saniinimi namni mallattoo tanaan beekama. Haala gaarii qabaachuu dalagaa gaariin isarraa argamu akkasumatti maasoo ibaadaan isarraa argamu namni hoggaa nama waan miine jechaanis gochaanis yaadaanis nama waan miine ta'e haala gaarii san qabaatee jaama jechuudha. Akkasii warra waan afran kanaan addunyaa jijjiiruu rabbi nu haa taasisu.